अस्सलाम वालेकुम। ट्रेन का जो हादसा हुआ है और जो हमला हुआ है, उसकी बाज़गश्त जो है वो अगरचे कहा जा रहा है कि जी ऑपरेशन ख़त्म हो गया है, लेकिन बाज़गश्त अभी भी जारी है और जो क्लेम्स हैं वो मुख़्तलिफ़ किस्म के आ रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से तो कहा गया है कि ऑपरेशन ख़त्म हो गया, लेकिन जो दूसरी साइड है, वो कह रही है जी कि ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ। हमारे पास अभी भी जो है वो लोग हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद जो है, वो बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान फ़ोर्सेस के लोग जो हैं, उनको हमने शहीद किया है। अब ये जो सूरत-ए-हाल है, ये इसको कैसे पता चलेगा, ये तो कोई तरीका नहीं है। क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसको जाँचने की कोशिश करते हैं। फिर इसके साथ-साथ हमने देखा कि पिछले दिनों में एक हमारे जो पाकिस्तानी सफ़ीर हैं, उनको डिटेन किया गया, उनको डिपोर्ट किया गया अमेरिका में लॉस एंजेलिस से। वो क्या कज़िया था, चूँकि आज हमारे साथ करामतुल्लाह गौहरी साहब होंगे, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि वो चूँकि खुद भी सफारतकार रहे हैं, तो वो इस हवाले से क्या सोचते हैं? फिर एक डीआईजी साहब जो हैं, इमरान किश्वर साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। ये वही डीआईजी हैं जिन्होंने अमरीका अपना इमरान खान के घर जाके उनके घर पे अटैक किया था। तो अब ये हीरो बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, ये भी ज़रा देखते हैं। स्ट्रैटेजी इस वक़्त क्या चल रही है पीटीआई के हवाले से और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को वू करने की जो कोशिशें हो रही हैं, वो सब ज़रा चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं और हमें जॉइन कर रहे हैं तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए मोहतरम जनाब करामतुल्लाह गौहरी साहब, साबिक सफ़ीर पाकिस्तान हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गौहरी साहब। वालेकुम अस्सलाम कसाना साहब। बहुत शुक्रिया गौहरी साहब। सबसे पहले ये जो ट्रेन का जो वाक़या हुआ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में अभी कभी इस तरह नहीं हुआ कि पूरी की पूरी ट्रेन जो है वो हाईजैक हो गई हो। हाँ, सबवर्सिव एक्टिविटीज़ होती रही हैं, बमों से ट्रेन के जो ट्रैक्स हैं उनको उड़ाया जाता रहा है, सब कुछ होता रहा है। लेकिन पूरी की पूरी ट्रेन और उसके अंदर जो मौजूद लोग हैं उनको यरगमाल बना लेना और उनको फिर एक शील्ड बना के उनको मुख्तलिफ अपनी डिमांड्स जो है वो देना, ये पहली दफ़ा हुआ है। आपने इसको किस तरह देखा और ये कितना इम्पोर्टेंट है? और जो अभी कहा जा रहा है कि ये ऑपरेशन जो खत्म हो गया हुआ है, क्या ये इसी से जो कहा जा रहा है उसको मान लिया जाए या इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं? जी। कसाना साहब, हमारी जो हुक्मरां हैं उनका जो अंदाज़ जहवानी है, जो रवैया है, उसको देखते हुए तो मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि ये ऑपरेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ। देखिए, हमारे हमारे डीजीआईएसपीआर, जिनके मुतालिक मैं ये कहता हूँ कि वो जब जब भी तशरीफ़ लाते हैं प्रेस के सामने, मीडिया के सामने, तो वो पीटीआई पर और इमरान खान की ज़ात पर हमला करना नहीं भूलते। उनके उनके लिए सबसे बड़ी जो सबसे अव्वलीन तरजीह है, वो ये है कि इमरान खान को मतून किया जाए और तहरीक इंसाफ को मतून किया जाए। तो कल जो उन्होंने बयानिया दिया है और जिसमें ये दावा किया है कि ऑपरेशन मुकम्मल हो गया, हमने सब यरगमाली रिहा करवा लिए और उनके बकौल 33 दहशत गर्दों को भी हलाक कर दिया गया। तो जी। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से ये बहुत ही गंभीर वाक़या है। देखिए, जैसा कि आपने फरमाया कि पूरी एक ट्रेन को यरगमाल बना लेना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत ही गैर मामूली वाक़या है। और फिर देखा जाए तो अंदाज़ा होता है कि यरगमाल बनाने वालों ने बहुत ही एहतियात से, बहुत ही छानबीन के बाद ये ऑपरेशन किया है। एक तो ये कहना कि उसमें सिर्फ 400 मुसाफिर थे या 450 थे या 500 मुसाफिर थे, ये अंदाजे ये ये अंदाजे दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कायदा है कि कितने ही लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं बिला टिकट, वो और मुख्तलिफ जगहों से चढ़ते रहते हैं, तो खैर उसको छोड़ दीजिए कि कितने लोग थे। इसमें जो सबसे अहम नुक्ता है वो ये है कि इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 100 से 200 तक इसमें सिक्योरिटी अफराद भी सफ़र कर रहे थे। और जी। मैं समझता हूँ कि इस ट्रेन को निशाना बनाया गया इसीलिए कि इसमें सिक्योरिटी के अफराद और सिक्योरिटी का अमला सफ़र कर रहा था। और देखिए, जिस मकाम का उन्होंने दहशत गर्दों ने इंतखाब किया। इंतखाब किया, हुँ, वो बहुत अहम है। इसलिए कि वो ऐसी जगह है जहाँ से वो शाहराह
جو کوئٹہ تک جاتی ہے وہ کم از کم 24 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تو بہت ہی چھان بین کے دہشت گردوں نے اس جگہ کا انتخاب کیا جہاں تک پہنچنا دشوار ہو. اور اس کے بعد انہوں نے جو کارروائی کی وہ کارروائی تو کی لیکن اس میں جو نوٹ کرنے والی بات ہے جس نے مجھے متاثر کیا وہ یہ کہ یرغمالیوں نے بوڑھوں کو، عورتوں کو اور بچوں کو بغیر کسی باس پرس کے جانے دیا. اور یہ وہ رویہ ہے جو انسانی ہمدردی کا رویہ کہا جا سکتا ہے. اس کے برعکس ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو سرحدوں کے محافظ ہیں، جو سرحدوں کے محافظ سمجھے جاتے ہیں اور جو شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے کام پر مامور ہیں، ان کا رویہ تو یہ رہا ہے، ان کا سلوک تو اپنے شہریوں کے ساتھ یہ رہا ہے کہ انہوں نے عورتوں کو، اپنی ہی عورتوں کو بے عزت کر کے ان کو بالوں سے پکڑ کے سڑکوں پر گھسیٹا ہے. تو ایک طرف تو ہمیں جو طاقتور افراد ہیں ان کا رویہ یہ سلوک نظر آتا ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جن کو ہم دہشت گرد کہتے ہیں اور جن کو ہم نے اس رویے پر مجبور کیا ہے، اس لیے کہ میں ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں کہ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے. بلوچستان کے عوام کے مطالبات تمام تر وہ مطالبات ہیں جن کو گفت و شنید کے ذریعے سے حل کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ حل کرنے کی نیت. تو وہ دہشت گرد تو اس انسانی ہمدردی کے رویے سے معمور ہیں کہ وہ بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو بغیر کسی باس پرس کے جانے دیتے ہیں. دوسری طرف ہمارے طاقتور افراد اپنے ہی شہریوں کو اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں جس طرح سے کسی مقبوضہ ملک کے شہریوں کو بھی ٹریٹ کرنا درست نہیں ہوتا. ایبسلیوٹلی. اور یہ اسی وجہ سے جو کنسرن ہے لوگوں میں وہ موجود ہے. اور خاص طور پہ بلوچستان کے لوگوں سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہماری نہ کوئی ریاست ہے، نہ ہمارے اوپر کوئی ماں جیسی کوئی ریاست جس کو کہتے ہیں وہ ہے، نہ ہمارا کوئی حال پوچھنے والا ہے، نہ ہم سے کوئی بات کرتا ہے. ہم کہاں پہ جائیں اور جا کے داد رسی کس سے چاہیں اور کس سے منصفی چاہیں؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. ان کا کہنا بالکل جائز ہے کسانہ صاحب. دیکھیے، آپ نے دیکھا کہ ابھی پچھلے نومبر کے مہینے میں ماہرنگ بلوچ جو خواتین میں سے لیڈر ہیں بلوچستان کے نوجوانوں کی، اور جن کو اطلاعات کے مطابق امن کے نوبل پرائز کے لیے بھی نامزد کیا گیا ہے، ان کی قیادت میں بلوچستان کے عام شہریوں نے 1000 کلومیٹر کا مارچ کر کے اسلام آباد تک وہ پہنچے تھے. لیکن اسلام آباد پہنچنے کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ عورتوں کی بے عزتی کی گئی، ان کو سڑکوں پر مارا پیٹا گیا، ان کو سردیوں میں ان کے اوپر ٹھنڈا پانی پھینکا گیا. جی، سردیوں میں ٹھنڈا پانی پھینکا گیا. تو یہ ہم بلوچستان کے عوام کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں. ہمارے حکام، ہمارے وہ مقتدر حلقے جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس اقتدار ہے، وہ اپنے رویے سے بلوچستان کے عوام کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ تم دوسرے درجے کے شہری ہو. اور یہ بات ہے کہ جس کی وجہ سے غوری صاحب مجھے بلکہ وہ یاد آ رہا ہے کہ تھامس مارکس کی ایک کتاب ہے ماؤسٹ انسرجنسی سنس ویتنام، یہ انہوں نے 96 میں لکھی تھی. اس میں انہوں نے بیسیکلی یہ لکھا ہے کہ ڈیسائسو وکٹری اوور این انسرجنسی ریکوائرز اے کمبینیشن آف ملٹری، پولیٹیکل اینڈ سوشل اسٹریٹجیز. ہم نے یہاں پہ سب وہ پولیٹیکل اور سوشل اسٹریٹجیز کو چھوڑ کے صرف ملٹری کو ہم نے رکھا ہوا ہے. تو کیا اس طرح جو مطلوب نتائج ہیں وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں کئی پروگراموں میں آپ کے کہہ چکا ہوں کسانہ صاحب کہ ہمارے جو عسکری قیادت ہے وہ ٹولہ جو جی ایچ کیو پر قابض ہے اور جی ایچ کیو کے ناطے سے
पूरे पाकिस्तान की अफवाज पर काबिज है, और जो जिसने इमरान खान और तहरीक इंसाफ को अपना खुसूसी हदफ बनाया हुआ है। देखिए ना, ये सवालात किए जा रहे हैं समाजी हलकों की तरफ से भी और तहरीक इंसाफ की तरफ से भी, कि ये वाकया दहशत गर्दी का ये सानहा क्यों हुआ। इसलिए हुआ कि वो लोग जिनका बुनियादी फरीज़ा ये है कि वो पाकिस्तानियों के जानो माल की और आबरू की हिफाजत करें, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करें, वो अपना बुनियादी फरीज़ा भूल कर, नज़रअंदाज करके, और ये नहीं है कि बेखबरी में नज़रअंदाज किया जा रहा है, बल्कि जान बूझ के नज़रअंदाज किया जा रहा है। उनकी तमाम तरह तवज्जो का फोकस सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की ज़ात पर है और इमरान खान की तहरीक इंसाफ पर है। वो वही तारीख दोहरा रहे हैं जो मशरक़ी पाकिस्तान में हमने याह्या खान के दौर में हमने देखी थी, और जिसका नतीजा ये हुआ, जिसका मंतकी नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान 2 लाख हो गया। और देखिए ये जो पॉलिसी है, आप अपने, ठीक है बलूचिस्तान की आबादी कम होगी, लेकिन बलूचिस्तान की जो जोग्राफियाई हैसियत है उसकी वजह से मैं ये कहता हूँ कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के विफाक का सबसे अहम सूबा है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शक ही नहीं है। अच्छा जी, जरा थोड़ा सा अब जरा चेंज करते हैं टॉपिक को और चलते हैं जरा आपके सफारतकारी के रेल्म में। और वो आपको मालूम ही है कि पिछले दिनों में हमारे जो एक सफीर साहब हैं वो उनको डिटेन किया गया लॉस एंजलिस एयरपोर्ट के ऊपर और उनको फिर डिपोर्ट किया गया। ये पता ये चला है कि वो, एक तो ये है कि उनकी फैमिली यहाँ पे है, वो यहाँ पे रहते रहे हैं और उनका ग्रीन कार्ड भी है। तो ये जो सूरत हाल हुई है, मुझे बताइए ये इसके लिए मतलब ये पाकिस्तान की तो बहुत बड़ी सुबकी की बात है कि एक ऐसा शख्स जो कि सफारतकार भी है, ग्रीन कार्ड होल्डर भी है, अभी वो तुर्कमानिस्तान में एम्बेसडर है। तो ये जो डायकोटमीज हैं, ये पाकिस्तान को इनको टैकल नहीं करना चाहिए? बिल्कुल टैकल करना चाहिए कसाना साहब। देखिए, अब आपने जैसा कि अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि मैं भी सिफारतकारी के पेशे से मुंसलिक रहा हूँ। मैंने 36 साल सिफारतकारी के दस्त में गुजारे हैं। मैं जानता हूँ इन तमाम रमूज को। एक तो ये देखिए कि इस किस्म के लोग हमारी फॉरेन सर्विस में मैं कहता हूँ कि वो उनको शामिल कर लिया गया है जो किसी अपनी लियाकत के एतबार से इस काबिल नहीं थे कि उनको सिफारतकारी जैसे पेशे से मुंसलिक किया जाए। ये वो लोग हैं जिनको या तो नवाज लीग ने भर्ती किया है या पीपल्स पार्टी ने भर्ती किया। ये जो साहब हैं एहसन विगान नाम के, और जो तुर्कमेनिस्तान में हमारे सफ़ीर हैं इस वक्त, ये इससे पहले 2006 से 2009 तक लॉस एंजलिस में जो हमारा वाइस कौंसिल है उसमें तैनात रहे हैं। और उसी के दौरान इन्होंने जो बेकायदगियाँ की होंगी उनकी वजह से अमेरिकन इमिग्रेशन में इनके नाम पर वो सुर्ख झंडे नस्ब हो गए। तो इनको जो बेदखल किया गया है, ये किसी सरकारी दौरे पर नहीं थे, ये अपने निजी दौरे पर अपने खानदान से मिलने के लिए अमेरिका आ रहे थे, इसलिए कि इनका खानदान भी यहाँ बसा हुआ। एक तो हमारी दफ्तर खारजा को इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि एक शख्स सर्विस में रहते हुए कैसे अमेरिका की इमिग्रेशन दे सकता है। बस देखिए ना। और ऐसे बहुत बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं फॉरेन ऑफिस के जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ कि जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स भी हैं और बाकी जगहों की भी उनके पास नेशनलिटीज भी हैं। हाँ, जो ये तशवीश की बात है, इसलिए कि इससे साबित होता है कि हमारे सिफारतकारों की जो वफादारियां हैं वो बटी हुई है। और उनकी तरजीहात क्या है? तरजीहात क्या है? वो ये चाहते हैं, और मैं तो ये अरसे से देखता रहा हूँ कि
शुमाली अमेरिका में ख़ास तौर पे जो तैनातियाँ होती हैं वो तो एक तो सिफारिश की बुनियाद पर होती हैं, वो लियाकत की बुनियाद पर नहीं होती, मेरिट पर नहीं होती, बल्कि ये इस बुनियाद पर होती हैं कि कौन किसका रिश्तेदार है, कौन किसकी पुष्ट पनाही कर रहा है। और उसके बाद जो हमारे जो अफसरान हैं और हमारा जो अमला है उसकी तमाम तरजीह ये होती है कि किसी तरह से वो मुस्तकिल अपने बंदोबस्त कर ले और अपने कुनबों को खास तौर पे यहाँ बसा देते जी वो ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं। इस तरह बहुत का रवैया बहुत हो बड़ी तादाद में लोग टोरंटो में भी हैं। जी 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 टोरंटो में भी हैं। वो हमारे सबसे ज्यादा तो हमारे फौज के रिटायर्ड लोग हैं। वो भी हैं। ठीक है, रिटायर होने के बाद मैंने भी नकल मकानी की, लेकिन वो सर्विस से अलहदा होने के बाद, सर्विस छोड़ने के बाद, सर्विस के दौरान ये इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये बेसिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। हाँ हाँ बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है बिल्कुल। और हमारी हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि उनको रेप्रिमांड कम से कम करना चाहिए, रेप्रिमांड करके उनसे पूछा जाए कि ये आपने क्या किया है और क्यों किया है और उनको सजा मिलनी चाहिए? बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान की सुबकी हुई है ना, ये पाकिस्तान की सुबकी हुई है, इसमें उनकी पाकिस्तान के लिए इंतहाई शर्मिंदगी का मकाम है कथाना साहब। मैं तो जब से मैंने ये खबर सुनी है और जब से उसकी तफसीलात मुझे मालूम हुई हैं, मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ। हालांकि मुझे सर्विस से रिटायर हुए हुए 24-25 बरस होने को आए हैं, लेकिन मैं एक एसोसिएशन तो होती है ना जी आपकी, सेंस ऑफ जाहिर है कि एक जज्बाती वाबस्तगी है, तो शर्मिंदगी की बात है। ये तो आपने अच्छा किया कि चलें इसको क्लैरिटी आ गई, और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को इसके बारे में थोड़ा सा करना चाहिए कि ये क्या हो क्या रहा है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि कई लोग जो हैं वो इस तरह सिफारिशें करवा के आ जाते हैं और फिर वो हायर पेडिस्टल्स पे भी चले जाते हैं, और फिर उनमें से मैंने कईयों को देखा है जो कि चुपके ऊबर भी चला रहे होते हैं, ये भी मुझे पता चला है। और ये इस तरह की चीजें ये शर्मनाक हैं एक मुल्क के लिए। कभी आपने सुना हो कि जी इंडिया का कोई एम्बेसडर जो है या डिप्टी एम्बेसडर जो है वो ऊबर चला रहा हो और इस तरह के पैसे बना रहा हो, तो वो अगर किसी को पता चलेगा तो वो पाकिस्तान के लिए या उस मुल्क के लिए कितनी सुर्खी की बात है। कसाना साहब ये इंतहाई शर्मिंदगी की, इंतहाई सुर्खी की बात है। और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह का किरदार वही लोग रखते हैं जिनमें इज्जत नफ्स नहीं होती, जिनको ना अपनी इज्जत का पास होता है, ना उस कौम और मुल्क की इज्जत का पास होता है जिसकी वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा जी, जरा ये एक डीआईजी साहब हैं इमरान केशवर साहब, उनका रेजिग्नेशन आया है गौरी साहब, और वो उन्होंने रेजिग्नेशन में लिखा है जी कि मैं बड़ा जी मुश्किल से मैंने ये फैसला किया है और मैंने बड़ा काम किया है, सेल्फ रिस्पेक्ट है मेरी और ये है वो है। तो अब उसको पीटीआई में कुछ लोग उसको बड़ी तारीफ का वो कर रहे हैं कि जी इन्होंने बड़ा काम अच्छा किया है, लेकिन ये वही साहब हैं जो कि इमरान खान के घर पे जब उन्होंने अटैक किया था तो ये उसको लीड कर रहे थे ऑपरेशन को, और इन्होंने वहां पे बदतमीजियां की थी, उनके घर के दरवाजे तोड़े थे और सब कुछ किया था। और बाय द वे ये भी मुझे पता चला है कि ये किसी भी कोई अखलाकी तौर पर ये रिजाइन नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये इनकी प्रमोशन नहीं हुई है तो इसलिए इस रिएक्शन में आके ये दे रहे हैं। तो ये इस तरह के जो लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो अपने शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनते हैं, बाद में फिर उनको फिर अखलाकियात याद आ जाती हैं, फिर वो एक हीरो बनने की कोशिश करते हैं। हाँ ये वो वही लोग करते हैं जिनमें कोई अखलाकी वजन नहीं होता, ठीक है ना। ये वो जिनको मैं छुटभैये कहता हूँ, ये छुटभैयों का किरदार है, ये उन लोगों का किरदार है, उनके अफ़ाल और आमाल हैं जिनमें कोई अखलाकी बुनियाद नहीं होती है ना। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और ये मुझे तो बड़ा अफसोस है क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने वहां पे इमरान खान के घर पे अटैक किया था और चादर और चार दीवारी का जो सारा मामला हुआ था, वो भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से, याद होगा आपको जब इमरान खान ने अपने वो घर के सारे शेल्स इकट्ठे करके अपनी टेबल पे रखे थे और उनको दिखाया था पूरी दुनिया को। तो ये इन्हीं भाई साहब का कमाल था कि उन्होंने ये सारा कुछ किया था, और आज ये हीरो बन रहे हैं और जनाब कह रहे हैं कि जी मैं बड़ी चीज हूँ और मैं तो ये साहब है, मैं इनकी शक्ल भी आपको दिखा देता हूँ। लगता ये है कि इनके सियासी मकासद हैं, ये अब
اپنے آپ کو معصوم ثابت کر کے، بے گناہ ثابت کر کے تحریک انصاف میں رسائی چاہتے ہیں، تاکہ وہاں وہاں ان کی واہ واہ ہو، ان کو کوئی جگہ دے دی جائے، کوئی عہدہ دے دیا جائے۔ تو یہ اس قسم کے یہ بے پیندے کے لوٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بے پیندے کے لوٹے جو لڑکتے رہتے ہیں صرف اسی سمت، جس جس سمت ہوا کا رخ ہوتا ہے، یہ اس سمت میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ان کو شاید نظر یہ آ رہا ہوگا کہ عمران خان کے حق میں ہوا بدلنے والی ہے، تو یہ اس سے کچھ ذاتی فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے۔ یہ ایک اور بھی ویڈیو آج آپ نے دیکھی ہوگی گوری صاحب، اس پہ بھی ذرا دیکھیے، اس پہ بھی نوحہ خوانی کیجیے۔ یہ جو ہمارے لاہور میں یہ انڈر پاس کے اندر ایک شخص جا رہا تھا گاڑی میں، اور یہ وی آئی پی جو کلچر ہے اس کا آپ ذرا مظاہرہ دیکھیں کہ لوگ اس میں سے نکلے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر اٹیک کیا ہے اور اس کو مارا ہے، اور یہ اوپنلی کر رہے ہیں، یہ دن دہاڑے سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کو مار مار کے انہوں نے ادموا کر دیا۔ پھر بھی اس نے اس کو نہیں چھوڑا، پھر وہ اپنا ایک ڈالا جو تھا ویگو ڈالا وہ چھوڑ کے، اس میں گنز وغیرہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ بعد میں خیر گرفتار ہوئے ہیں، لیکن یہ اس طرح کی جو لا لیسنس ہے یہ تو اخیر ہو گئی ہے۔ تو کچھانا صاحب، جب ملک میں فسطائیت کا دور ہوگا، دیکھیے جمہوری معاشروں میں یہ سب کچھ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ جمہوری معاشروں میں حقوق انسانی کا احترام کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ فسطائیت کا نظام ہے، جاگیردارانہ ذہنیت ہے، اور جاگیردارانہ ذہنیت کے متعلق تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں تو جاگیردار اپنے آپ کو خدا کا اوتار سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ زمینی خدا ہے، اور اس کو بڑا ماننے کے لیے جو تیار نہیں ہے اس کو مٹا دیا جائے، اس کو ذلیل کیا جائے، بے آبرو کیا جائے، بے عزت کیا جائے۔ تو یہ رویہ جب ہوگا ہمارے ہاں جمہوریت، یہ دیکھیں نا، ہم اپنے آپ سے بہت سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں آخر کیا ہے، کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں جمہوریت پروان نہیں چڑھنے پائی، جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی بھارت میں وہاں بھی تمام تر وہی تضادات موجود ہیں جو ہمارے معاشرے میں، بلکہ ہم سے زیادہ ہیں، لیکن وہاں پر جمہوریت یوں مضبوط ہو گئی، اور آپ اس نتیجے پر پہنچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہاں جمہوریت یوں پروان چڑھ سکی ہے کہ وہاں فوج کو سیاست میں، ریاست کے نظام میں دخیل ہونے کا کوئی موقع نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے نا؟ ہندوستان کے جو معمار تھے، جن میں سر فہرست پنڈت جواہر لال نہرو کا نام آتا ہے، انہوں نے، پنڈت جی نے تو پہلے ہی دن سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ فوج کو سیاست پر اور ریاست پر حاوی ہونے نہیں دیں گے، نہیں دیں گے، اور اس کا نتیجہ بھی نکل رہا ہے، ابھی دیکھ رہے ہیں ہم لوگ اس کو۔ لیکن ایک چیز مجھے بتائیں آخر میں تھوڑا سا، وہ یہ ہے کہ جو ابھی ہم اسٹریٹجی دیکھ رہے ہیں وہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ہماری جو حکومت ہے ان کی اسٹریٹجی یوں لگ رہی ہے کہ جی پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا جائے۔ ابھی آپ نے دیکھ لیا جس طرح یہ سارے کا سارا جو ٹرین اٹیک ہے یہ بھی انہوں نے پی ٹی آئی کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسی کی بنیاد کے اوپر پھر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو وو کیا جائے کہ جناب یہ دیکھیں یہ ٹیررسٹ ہیں، اس لیے ہم نے ان کو پکڑا ہوا ہے، اس لیے ہم نے ان کو ڈالا ہوا ہے، اور ان سے چونکہ یہ پرابلم جو ہے وہ حل نہیں ہو رہا۔ وہ پریزیڈنٹ ڈوائٹ آئزن ہاور کا مجھے یاد آتا ہے، اس نے کہا تھا نا کہ if a problem cannot be solved enlarge it۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو انلارج کر رہے ہیں، اور اس کو بتا رہے ہیں ٹرمپ کو کہ جی یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے پی ٹی آئی، اور یہ عمران خان اس کا لیڈر ہے، اس لیے ہم نے اس کو اندر رکھا ہوا ہے۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز چل رہی ہے؟ بالکل اس کے شواہد ہمیں مل رہے ہیں، اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، یقیناً اس بات پہ غور کیا ہوگا کہ جب سے صدر ٹرمپ نے کانگریس سے اپنے خطاب میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے، اس کے بعد تیز ہو گیا وہ جو کابل ایئرپورٹ پر جو سانحہ ہوا تھا ستمبر 2021 میں، اس کے ایک ماسٹر مائنڈ کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کر دیا۔ تو اس وقت سے ہماری جو عسکری قیادت ہے وہ تو بغلے بجا رہی ہے، وہ تو شادیانے بج رہے ہیں وہاں پر، اس لیے کہ ہمارے جو جتنے بھی، جن کو میں بونا پارٹ کہتا ہوں، ہمارے بونا پارٹوں کی تو تاریخ یہی ہے
کہ انہوں نے امریکہ کے لیے وہ کردار ادا کیا ہے جو مرسنریز کا ہوتا ہے، دیکھیں نا۔ اور اس کے بعد سے ہی آپ دیکھ لیں کہ کریک ڈاؤنز میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ ہاں ہاں یقیناً، اس لیے کہ وہ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ کی آشیرواد ہمیں حاصل ہو گئی ہے، ٹرمپ نے ہمارے اب ہم جو چاہیں کریں۔ شانے کو تھپتھپا دیا ہے، ہمیں بیک اپ کیا ہے، تو اب ہم اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں۔ ہم اپنا جو اپنے شہریوں کے ساتھ، اپنے مخالفین کے ساتھ جو رویہ بھی چاہیں روا رکھ سکتے ہیں، ہم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کوئی یہ سوال کرنے والا نہیں ہوگا کہ تم پاکستان میں کیا کر رہے ہو، تم نے کس طرح کا نظام۔ اس کے اوپر ہم تجزیہ کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی جو اوپینینز ہیں وہ آتی رہیں گی۔ خواتین حضرات، آپ کو بہت شکریہ، غوری صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی، اینڈ سی یو سون۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔